Yes, wandugu wapendwa, habari yenu, ni mimi wenu Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye nimekuja kabisa kwa muda huu kukupatia habari za magharibi. Sema habari za magharibi. Zimekufikia kabisa katika siku na tariki ya leo. Kwanza tumemshukuru Mungu kwa kuwa tumeshinda vizuri. Lakini Bukavu kulishinda tena wasiwasi leo. Nini iliyotokea pale Garale wa siku ya leo? Najua watu wa Garale wanajua hii kitu ambao ninaenda kuwaambia, na kwa kweli imetufikia na tumecheka kiasi kikubwa sana, na hata wazalendo wote wamecheka, wamepasuka na cheko, yani imetufikia kabisa. Garale masasi mengi sana kwa saa ya 5:30 ilifanyika. Masasi mengi sana hapa Garale ilipigwa na wa M23. Walipiga masasi hii kupitia nini ama kuhusu nini? Ni kitu gani lituma wanapiga masasi kiolela? Si wanasemaka hawana boga, lakini sasa kumbe ni wenye boga kama nini. Acha nikuambie mambo jinsi ilivyokuwa mbele ya kuingia katika orodha yetu ya habari, ila tunaweza tena tukairudi, lakini acha nikuambie kwanza mbele ya kuingia kwenye orodha yetu ya habari. Ni mimi wako Kolomboka, ponda subscribe kabisa usikie habari iliyofanyika Bukavu. Kwa saa za mchana kati, watu waliogopa, watu waliingiliwa na hofu na woga. Labda tutawatilia ndugu yetu moja ambaye aliyopatwa na oga kabisa kwa saa zenye ziko mbele. Labda tutapata gisi ya kumutia kwanza, naye atuambie gisi mambo iko. Acha tumsikie kwanza. Jambo wa ndugu, ni sawa? Sheka ntv tunalamuka salama, ila masasi nalamukia saa asubuhi. Wazalendo wanafika kanteve saa hii, wana deloge basode walikuwa wako. Kama kuko mwenye alishakuwa na nani ya kutoka asitoke, mbaki kwanza kumbe tuangalie situation itakuwa juu hali haiko bie kwanza saa hii. Munasikia huyu kijana iko kanteve pale ambapo masasi iko inapiga, lakini tutaendelea tuwaambie leo. Nitawaonesha na kuwaambia mambo yote jinsi inavyoendeka. Kitu gani kilichofanyika kanteve kwa siku ya leo? Ni kitu gani kilichofanyika kanteve kwa siku na tariki hii ya leo? Watoto vijana wadogo walikuwa wakicheza mchezo wao. Mmoja akakamata lijiwe akapiga kwenye nyumba, kwenye manjanja ya nyumba. Lijiwe ikashitula wa askari ambao walikuwa pale kanteve. Jo, mimi nakwambia balipiga masasi na waza na ndege yenye ilikuwa angani. Na ndege yenye ilikuwa angani haikuruka tena. Walipiga kitu baneta masasi. Baada tu wako wanapiga masasi vile, ngambo ya chini ya Isteme, gari yenye ilikuwa inakimbia nayo iko nakimbia masasi juu masasi ilikuwa ya mingi, pine ikapasuka. Njo mimi nakwambia bote balianza mbio. Ay. Munasema kaseme bajama biko nguvu, hawana nguvu. Wanakimbia, pine ya gari ilipasuka. Ilikuwa ile gari ilikuwa inakimbia ile masasi, yani masasi ilikuwa iko mingi sana. Kwa saa ya asubuhi tu, masaa 5 saa ngapi hivi za asubuhi kabisa, masasi ilikuwa mingi sana kabisa. Kwa wagisi watu wote walizani kwamba wazalendo wanarudi tena, wanakuya. Walizani kabisa kama mambo inageuka, na wengi walianza kuniita, wananiambia papa, huku vitu vinachanga tena.
nikasema ni vitu gani tufuatilie kwanza. Nikakutana kama sio masasi ya wazalendo, lakini ni watoto walikuwa wanacheza ndio wakafanya vile. Wandugu kumbe walikuwa pale pembeni, wakasikia ile mlio tu, walianza mimi nakwambia masasi kaka. Sasa bahati mbaya pine ya gari nayo ikapasuka. Njo manake ilikuwa ni debandate moya ya ajabu hapa Kan TV na Eastem. Batu yote balingia mu manyumba, kila mtu alijifungia kwake na batoto yake. Banasema basi sasa njo retour, njo hii sasa ile nye tulikuwa tunasikia sasa inatokea. Nyuma quelques minutes après banatoka manyumba, banasikia habari kumbe ni batoto njo wenye balikuwa chanzo ya masasi ile. Unisikilie boga ya pata gani ambayo awa wa M23 wanayo katika muji wa Bukavu. Pili, hao askari ambao wako hapa katika eneo hii ya Kan TV kwa kweli wanajaa boga ya kufa, sababu wanajua kenye kilifanyika kwa wenzao kwa siku iliyopita jana. Hapa kabisa banajaa kitu wanaita boga mfalme na ndugu wa ndugu zangu. Hey. Wazalendo mkoye mbio, hata mfanye mbio kabisa, sababu hawana nguvu. Nguvu yao ni pesa na nguvu yao ni infiltration. Kwenye hakuna infiltration M23 haiwezi pigana. Kwenye hakuna mtu uporaji wa pesa M23 haina nguvu. Sasa ingambo ya Walungu, Ngweshe mpaka mkule Maburale mawapi biko banapigwa juu hakuna infiltration, hakuna mtu mwenye kuna bakaribisha, hakuna abana protokole d'accueil kusudi ba infiltre batie mu basoda babo ba infiltre kule babaweke mu mashamba wala mu manyumba. Banisha kosa ile kitu. Sasa hapa njoko nimefurahia General Maeshe kabisa hapa ngambo hapa ngambo za Walungu kuendelea kule, na hapa ndio mimi napigia mikono Foka Mike. Yani wamefunga communication ya adui na civil. Hapa ndio kitu ya kwanza. Hapa ndio mimi naona kama vraiment wazalendo wetu wanakomaa sasa kivita. Wamekuwa kivita kabisa, sababu washa yafunga communication ya adui na civile. Hii ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili, banahakikisha kama mweneo ile hamuna mtu mwenye anaweza iko na kapasite ya kuweka adui mwake munyumba. Haiko sawa vile batu ya kule Budaka, haiko sawa vile batu ya kule ngambo ya Kavumu ambao waliwaweka mu manyumba zao, na haiko sawa vile batu ya Bagira, sababu M23 fa 2 jours Bagira mu manyumba za batu mbele ingie Bukavu, na waskari wa leta walikuwa wanapita, lakini M23 iko mu manyumba za watu. Sasa kule haiko vile. Walungu haiko vile, Uvira haiko vile, hii mangambo yote ya Plaine de la Ruzizi haiko vile. Yani huku hakuna tolerance wa adui. Ndio kwa maana unaanza na watu wa ndugu zao ambao walishakula pesa yao wanaanza jouer role ya kusema kutelefoni, sasa tuite tubambie baache njia juu batu fulani bapite, tuite tubache njia. Ile inakuwa je ya kukosa accueil, protocole d'accueil. Ndio banaanza jouer sasa systeme ya telefoni kwenye biko banaita haba, manake biko banaita na bandugu yabo bachini, munipokele fulani, na wanasema hatuwezi tusikie kufia huko. Mambo inakuwa mazito, nakwambia kama mambo inakuwa ni mazito kabisa. Watu wanapata kabisa, au watu wanapata kabisa cha mtema kuni, biko wanajiuliza batapita wapi.
juu Bukavu itabakuia lupango. Na nishawaambia kama Bukavu deje ku lupango hivi sahi. Isha bakuia lupango. Wazalendo wanatangazia M23 kutia vifaa vyao vya vita chini muvile ya Bukavu. Hii ni tangazo ambayo imetolewa na porte-parole wa Yakotumba. Aseme watie vifaa vyao chini, wajisalimishe kwa majeshi ya wazalendo. Kama wajue kwenye wako, wajisalimishe kwa chef de quartier. Bale ba chef de quartier baba weke wazalendo batakia bakamata pale usiku. Donc ni kusema kila soda wa M23 kwenye iko atie arme yake chini, maana deja biko entouré muvile ya Bukavu. Injo kweli inye inasemeka na msemaji wa Yakotumba Yakoleka. Donc ni kusema wazalendo wote kwa jumla wanaambia M23 batie silaha zao chini na waendelee kujiasilimisha ama kujiandikisha, kujiorozesha kwa chef de quartier wenye ko pembeni yake, na hapa itakuwa mzuri sana. Yaani ni kusema ya kwamba asiyefanya vile, basipofanya vile, ni moto kuingia Bukavu tena kwa rahisi sana. Hivi niko nakwambia biko karibu na biko deja muvile ya Bukavu. Cela veut dire que vita deja iko muvile ya Bukavu. Ju entourage yote ya pembeni kwa sasa M23 haina njia ya kupanda na kushuka. Ile mulisikia jana aseme balifika Kilungutwe ni bongo, hawakufika Kilungutwe. Kulikuwa njo detonation ya maarme ya ba soda ya FARDC na wazalendo waligusana kwa sababu ya kutokujua milima ambapo wako wanatembelea ndani, wanani wako ndani. Yani communication. C'était problème de communication. Lakini M23 yakanyaga taburale. Yakanyaga ta kule kote. Na hapa wamekosa kabisa gisi gani wanaweza wakajinfiltre kuingia maeneo mbalimbali za vita. Yani unaona kama wazalendo wanafanya kazi kabisa kiasi kikubwa. Acha tuwatilie ndugu huyu. Musikina nye vitu yenye viko vinapitikana Bukavu. Hii ni kitu ambayo ilipitikana Buolo. Acha tutie mtu siku. Bonjour famille, mnashinda Ashi tunashinda bie, tunashukuru Mungu. Watoto wa Mungu, nilikuwa nataka tu niwaambie vraiment mtuombee shie bajene vitu habiko bie. Haikuwa semaraba kuambiwa wala kutosha kuma reseaux sociaux. Nilikuwa si place evenement yenye nafanyika Bolo sisi. Bandugu yetu wanafika mu Bolo sisi wanasomba bajene, manake sa vile leta haikuwake na banabaendana tujue kwenye banababeba. Ndio nilikuwa nasema surtout kubenzangu bajene tupunguze kutembea, tujifunze kujua kubakia kunyumba vitu habiko bie. Hatujue bandugu yetu wanataka nini juu ya vijana, hatujue kabisa. Mais vraiment kabisa ni kuwa sur terrain hapa Bolo sisi ndio ile kitu inafanyika mwa hii masaa yenye niko naongea. Vraiment haikuwa sema wananiambia wala vitu gani, ampeke mimi naona kwa macho yangu. Ndio vile vraiment usikilivu mwema surtout kwa jeune, vraiment tusikie hii audio, tujifunze kubakia kunyumba, itatusaidia sana. Juu nilikuwa natashuka msoko, ndio ile evenement inafanyika, shi wote tunakimbia. Sasa tuliona vile
tukakimbia kimbia shibote tubiko na zola tu bajene kiolela, hatujue malengo banalenga nini juu ya generation yetu. Ndio vile kabisa, ndio vile. Nawaza nanyi mumesikia yale ambayo iko inapitikana katika vile ya Bukavu kwa muda huu. Vijana wamejiuliza ni kitu gani kinalengwa katika mji wa Bukavu kujenese ya Kongo. Kitu gani kenye kiko kinalengwa kabisa, na kitu gani kinatafutwa kabisa comme il fallait tuyue eske réellement aba batu balikia juu ya jeunesse kumaliza kuua jeunesse ya Kongo wala biko aye. Donc leo hapa Buolo 6 kuwaka karompwe ka Buolo 6 pembeni ya donc yulu ya kwa Kibonge. Donc unatoka kwa Kibonge unapanda pale kwa Bubu, unapanda unakosa Munyoko unaenda kupwempwe ngambo ya pwempwe hii. Ile yote Buolo 6 mwile manyumba ya Onele, ile manyumba ilikuwa manyumba ya bazungu ile yote pale. Mina kuambia banasomba bajamaa, banasomba batu mwile barabara yote ya kupanda mpaka Karefu ya kupanda mpaka Buolo 4. Mina kuambia banasomba. Donc mpaka pale kunani kufuaye kama mnaya kufuaye ya zamani pale kwa masere ya zamani pale banasomba make bajamaa make walikuwa nakutana tu muko tu hivi kukundi hivi banabazola mu manyumba banaingia banazola. Donc il faut que batoto walishuka mupwempwe. Mimi nakwambia ba mingi sana, bengine bakapanda Buolo 4, bengine bakaenda kule ngama ya Buolo 5, bengine balitawanyika ile unasikia kutawanyika. Sasa tutabakia ma étonnation za hivi. Mes frères et sœurs, bandugu yangu, tutabakia mwa étonnation. Mtu anaishi sa mtu mwenye ana bandugu, mtu anaishi sa mtu mwenye alifisha, boga inakuwa ya mingi. Et c'est pourquoi tunaambia bazalendo musikawe, mtakutanaka Bukavu inakuwa désert. Parce que je ne sais pas si les gens biko banabiona. Sasa jeunesse ya Bukavu muko munaona hivi vitu, ba papa na ba mama muko munaona hivi vitu. Hivi vitu Bujiriri alibisema, tulitia kwa saa zetu za mchana. Bujiriri anasema tuko tunakufa, tunaibwa. Unaona hivi vitu ni vitu vibaya sana, ni vitu vibaya. Sasa manake jeunesse ilifanya nini? Jeunesse iko na kosa gani? Wandugu wapendwa, hii kitu kabisa inatushangaza. Acha niambie batu ya kule Buolo 6 Kansefele, ndio tulikuwa tunapita zamani Kansefele. Kansefele kabisa hapa. Bandungunguya. Acha niwaambie kabisa Mwenju Menyuki, mimi ni mtu wa pale kabisa. Zamani nilikuwa naishi kule kabisa. Nikisema Mwenju Menyuki banapita banayua deja, batoto ya pale ya zamani banapita banayua mimi nasema nini. Acha niwaambie kama atupashi kala tu vile. Jeunesse inafaa munawaza de plus puisque muko viser mwa hii probleme ya hawa wa M23. C'est comme si biko na besoin ya jeunesse yenye ngali na damu ya nguvu. Na unaona kama ni badogo sana katika vile ya Bukavu, na ni badogo kwa mapambano. Wa leo hata Goma haiwezi kubatumia majeshi sababu ni wadogo. Ni wadogo sana. Acha nikwambie kama mubale ba policien benye balijorozesha, ba mingi babu walikuwa basema Kinyarwanda, bale ambao wanaitwa Wanyamurenge. Bale benye balikuwa bakongomani kati yao bameisha kuua mo 40 personnes. Benye balikuwa bakongomani ya 100%, bali baua mo
kabisa. Yani huku mukaya Rumangabo ni mamaiti. Yani unaona kama M23 imekuwa shida katika Afrika yote nzima kwa muda huu.